नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अश-शम्स की फजीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 91 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। नाम इसका शम्स इसलिए है कि इसकी पहली आयत में शम्स का जिक्र किया गया है। वश्शम्सी वद्दुहाहा, अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज की कसम खाई और उसकी रोशनी, इसके चमकने दमकने की कसम खाई। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक शक्की का जिक्र किया है कि कद्दबत समूद बेतक़वाहा इदिम बासा अशकाहा। अल्लाह ताला ने फरमाया उस शख्स को जिसने वो सारा फसाद फैलाया वो शक्की था। इस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला ने दो हकीकतें बयान की हैं और वो हकीकत है एक खैर और एक शर। खैर को इख्तियार करने वाला कामयाब है और शर के पीछे पड़ने वाला वो नाकाम है। कौम समूद का वाक़या इस सूरत में बयान किया गया है। इस मज़मून को कसम के साथ ज़िक्र किया। कायनात की 7 चीज़ों की कसम इस सूरत में की गई है, खाई गई है और उनके अहवाल की कसम खाई है। 7 चीज़ों में चाँद, सूरज, ज़मीन, सितारे, दिन, रात और अल्लाह ताला की ज़ात। इसके बाद कौम सबूत का वाक़या उसे बयान किया गया है। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम से कौम ने एक ऐसा मुतालबा किया कि आप अल्लाह ताला की कोई ऐसी निशानी हमें दिखाएं, और निशानी भी ऐसी मांग ली कि इस पहाड़ में से ज़िंदा सलामत ऊँटनी पैदा करें और वो 10 माह की गियाबन ऊँटनी हो। और ये गियाबन ऊँटनी उस वक्त बहुत कीमती सरमाया समझा जाता था और वो ऊँटनी बच्चा जन दे। तो फिर हम समझेंगे कि वाकई तू अल्लाह ताला का पैगंबर है और अल्लाह ताला की नुसरत गैबी तुम्हारे साथ है। तो ये फरमाइशी मौजज़ा था और अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि फरमाइशी मौजज़ा जब कौम मांगे और वो ज़ाहिर हो जाए तो इस मुतालबे के बाद ईमान लाना ज़रूरी होता है। और अगर कौम ईमान ना लाए अगर कौम, तो अल्लाह उसे अजाब देकर हलाक कर देते हैं। पहले तो हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो, जो दावत दीन हक़ की मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस पर ईमान तुम ले आओ। लेकिन वो बज़िद थे हमें ये मौजज़ा दिखाएं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और चट्टान में से 10 महीने की गियाबन ऊँटनी पैदा हुई और उसने उसी वक्त बच्चा जना। उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने पाबंदी और शर्त लगा दी और पैगंबर ने भी कौम को बता दिया कि देखो इस ऊँटनी और इसके बच्चे को कोई ईज़ा और तकलीफ़ ना देना और इसकी पानी पीने की बारी उसे खुलकर पानी पीने देना। एक दिन ये अकेली बकरी पानी पिया करेगी, तुम दूसरे दिन अपने जानवरों की बारी लगाओ। ये सिलसिला चल पड़ा। वहाँ पर एक खातून थी, उसकी बहुत बकरियाँ और भेड़ें थीं, पूरा रेवड़ था। उसको ये बहुत बुरी लगी। वो बदकार किस्म की औरत थी। उसने अपने बदमाश टोलों को तैयार किया और कहा तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो। इस औरत ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस ऊँटनी को शहीद कर दिया और उसके बच्चे को भी शहीद कर दिया। फिर अल्लाह का जो फैसला था अजाब आकर रहना है, तो फिर अजाब आकर रहा। इस मजमून का इस सूरत में ज़िक्र किया गया है और ये बताया है कि खैर और शर के 2 रास्ते हैं। खैर इख्तियार करोगे तो कामयाब होगे और अगर शर इख्तियार करोगे तो दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें पकड़ सकता है और रुस्वा कर सकता है। और मुशरिकीन मक्का को ये इशारा दे दिया। इसी तरह ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम हक़ तुम्हें दे रहे हैं उसमें तुम खैर के रास्ते इख्तियार करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब ना करो।
اگر تم اسی تکذیب میں رہے تو کیا بعید کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح کا عذاب نازل کر سکتا ہے جیسے قوم سمود پر ہوا، جبکہ قوم سمود تو بڑے لمبے چوڑے قسم کے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں تمہاری تو ان کے سامنے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو تمہیں اللہ نے فنا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ولا یخاف عقباہا، اسے یہ تو خوف ہی نہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کرے۔ دنیا میں اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس قاتل کو خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا انتقام لیتا ہے اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا پیچھا کرے گا، اس لیے انہیں کہا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے بچو اور حق پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اسے فالج، لقوہ یا ریشہ نہ ہو جائے، اسے یہ خوف ہو تو وہ روزانہ سورہ شمس کی ایک بار تلاوت کیا کرے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اسے یہ تینوں مرض کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ایک خاص عمر کے بعد ایسے اٹیک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس کی جسمانی صحت بنی رہے گی، یہ تاثیر ہے اس میں۔ اگر کسی کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو یہ صورت پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دی جائے تو اس کے دورے کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بچہ نازک ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے سینسز کمزور ہیں، تو ڈیلی ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے کانوں پر دم کریں تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دورہ نہیں پڑے گا، اگر پڑ گیا تو ہوش آ جائے گا اور اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کی پریگننسی نہیں رہتی، تو خواتین میں یہ خاص مرض پیدا ہو جاتا ہے اسقاط حمل کا، اس کے لیے اس میں بڑی مجرب تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیسی اجوائن 1 پاؤ لیں اور آدھا پاؤ ثابت کالی مرچیں اور آدھا پاؤ شہد لے لیں، یہ تینوں چیزوں کے اوپر سورہ شمس 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسے چاند کی تاریخوں کی پہلی پیر جب آئے گی اس دن پڑھیں تو یہ بہت بیسٹ ہے۔ اگر اس کی پابندی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پہلی پیر آئے تو اشراق کی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ سورہ شمس 1 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اسی طرح 41 مرتبہ پورا کر کے ان تینوں چیزوں کے اوپر دم کر لیں۔ پھر جب خوشخبری ہو، روزانہ 1 چٹکی اجوائن کی 3 کالی مرچیں یہ چبال کر کھا لیں اور آدھا چمچ شہد چاٹ لیں، یہ ڈیلی شروع کر دیں تو اس کی پریگننسی سیو ہو جائے گی اور بچہ صحیح سلامت اپنے وقت پر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اماؤنٹ جب ختم ہو جائے تو اور پڑھ لیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا، انشاءاللہ تعالی بچہ صحت و توانا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔